O, ayan, go. Ayan, si Manang Flor de Lisa. Oh, ayan, senior na yan si Manang, pero tanataragsit pa ilata. Oh. Oh, solo natin ngayon ang swimming pool. Oh, ibinalik yung bata, nagka-clap your hands na naman. Kasi saglit pa lang kasi inahon na. Oh. Ligo daw siya uli. Oh, gustong maligo. No.